أبكي للحسين أبكي للحسين عروس كربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاو بقى من غير أكفاء مبضعا لم يرتوي عما تعطشا مثل الكبش جد ذبح بالعاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثله. رو رہے ہیں محمد و حیدر رو رہے ہیں محمد و حیدر ابو طالب نہیں رہے سر پر بنی ہاشم میں ہے بپا محشر ابو طالب نہیں رہے سر پر رو رہے ہیں محمد و حیدر رو رہے ہیں عقیل اور طالب رو رہے ہیں عقیل اور طالب ہو گیا ہے پدر کا غم غالب پیٹ کر رو رہے ہیں سر جعفر ابو طالب نہیں رہے سر پر باپ کی طرح جس نے پالا تھا باپ کی طرح جس نے پالا تھا چھوڑ کر جا رہا ہے وہ دنیا ہوئے بے حال غم سے پیغمبر ابو طالب نہیں رہے سر پر کیوں نہ روئیں بھلا رسول کریم کیوں نہ روئیں بھلا رسول کریم مصطفیٰ ہو گئے ہیں پھر سے یتیم یہ قیامت ہوئی ہے بار دیگر ابو طالب نہیں رہے سر پر غم تو ہے پر ہے ایک بات اچھی غم تو ہے پر ہے ایک بات اچھی نہیں رونے پہ کوئی پابندی بیٹیاں رو رہی ہیں پیٹ کے سر ابو طالب نہیں رہے سر پر سب بلاؤں کو روک رکھا تھا سب بلاؤں کو روک رکھا تھا کربلاؤں کو روک رکھا تھا اب نہ آباد ہو سکے گا یہ گھر
ابو طالب نہیں رہے سر پر، جان سے سب ہی جانے والے ہیں، جان سے سب ہی جانے والے ہیں، غم کے طوفان آنے والے ہیں، کربلا آ رہی ہے صاف نظر، ابو طالب نہیں رہے سر پر، ذل ثقلین اور اسد آغا، ذل ثقلین اور اسد آغا، مل کے سب دو امام کو پرسا، اور ماتم بھی یہ کرو کہہ کر، ابو طالب نہیں رہے سر پر، رو رہے ہیں محمد و حیدر، ابو طالب نہیں رہے سر پر۔ الحسين فارس كربلاء بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار، مبضعا لم يرتوي قد مات عطشان، مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى وأحلى وقليل من ناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير، وصار له مثل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون، إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، أما بعد، فقد قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم،
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से और मुख्तलिफ़ बुलंदियों से और मुख्तलिफ़ अक़ीदों से फ़कत मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में और इंसानियत का भरम रखते हुए जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। आज का दिन खुदावंद मुतआल ने हमारे लिए एक नई रोशनी के साथ तलू किया। आज के दिन में पूरे आलम इस्लाम में अक्सर मकामात पर जो अहले मार्फत हैं वो जानते हैं जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का विसाल या शहादत या वफ़ात या अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर तस्लीम हो जाना हुआ है। यकीनन इसमें कहने की बात नहीं है, न समझाने की ज़रूरत है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन हमारे लिए गम का दिन है, क्योंकि ये वो गम है जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में अमली तौर पर हमें सिखाया। और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की इस शहादत को, वफ़ात को, रहलत को अपनी अमली ज़िंदगी में गम मनाकर बताया कि ये वो गम है जिससे रिसालत मुस्तरिब हो जाती है। लिहाजा आज का दिन 26 रबीउल अव्वल मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ तवारीख़ और मुख्तलिफ़ हिस्ट्रीज़ के तहत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का दिन मनाया जाता है। हमारे यहाँ पाक व हिंद के अंदर अक्सर मकामात पर और जो उर्दू ज़बान से मुंसलिक अफराद हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में आज के दिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की इस गमनाक वफ़ात को मनाते हैं। और हमें भी इस चीज़ का गम है। हम इस गम को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुज़ूर में पुरसा पेश करते हैं और इस गम का पुरसा वो हुज्जत दौरा, हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम यकीनन जो अपने जद का बदला लेने के लिए आज भी अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह मुझे इजाज़त दे, मैं अपने बुज़ुर्गों के कत्ल का बदला ले सकूं। हुज्जत खुदा के हुज़ूर आज के दिन आपकी तरफ से और अपनी तरफ से जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का पुरसा पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशियों में खुश और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के गम में मग़मूम रहने वालों में शुमार फरमाएँ। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात, मुख्तलिफ़ किस्म के इश्कालात और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें और मुख्तलिफ़ किस्म की चहमे गोइयाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की बशारतें भी मौजूद हैं, जो कि हर शख्स ने अपने अक़ीदे, अपने नज़रिए, अपने दिमागी वुसअत या अपने दिल की खलिश, इन सब के तहत मुख्तलिफ़ अंदाज में अदा की हैं। जिन्होंने मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में जगह थी, उन्होंने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को अपने सर पर जगह दी है। जिनके दिल के अंदर मोहब्बत रसूल अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ज़र्रा बराबर भी पैदा ना हो सकी, आज भी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए मशकूक हैं और शक की बातें करते हैं। हालांकि हमें इस ईमान के यकीन तक पहुँचाने में जितना किरदार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का है, इतना शायद किसी बड़ी से बड़ी हस्ती या बड़े से बड़े सहाबी ने अंजाम ना दिया हो, क्योंकि इब्तदा जो होती है वो नहायत नाजुक होती है और इब्तदा में अगर क़ुव्वत मैसर आ जाए तो इंशाअल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत के साथ ये हमारी जो बेख है, बुनियाद है और ये कुदरत मुस्तहकम हो जाती है।
इसे मुस्तहकम करते करते जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी उम्र गंवा दी। गंवाई वहाँ जाती है जहाँ पे कुछ हासिल ना हो। हाँ, फ़िदा कर दी कह सकते हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का असल हदफ हासिल कर लिया। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का माहसल जो अपनी नस्ल के अंदर मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, विलायत और विसायत को और इमामत को हासिल किया, ये जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का तुर्रे इम्तियाज़ है। गो के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को भी अबुल आइम्मा कहा जाता है। हकीकत में 12 इमाम जिनके बेटे हों वो मुस्तहिक तर हैं कि उन्हें अबुल आइम्मा कहा जाए, क्योंकि सारे बेटे ही नस्ल दर नस्ल 12 बेटे इमाम हैं। और ये नस्लों के असरात जो होते हैं नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को ये शरफ़ अता फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की नस्ल में वो तहारत रखी कि नस्ल दर नस्ल पैहम मुत्तसिल बरकरार और इस्तिमरारी तौर पर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक में इमाम आए हैं। और इमाम ऐसे आए हैं कि फ़कत व फ़कत आलम इंसानियत के इमाम नहीं है, ज़मीन व आसमां की हर मखलूक के इमाम हैं। और ऐसे इमाम हैं कि 12वें जानशीन होने के बावजूद जनाब हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ 12वीं हुज्जत होने के बावजूद ऐसे बुजुर्ग इमाम हैं, यानी 12वीं नस्ल है, ऐसे इमाम हैं जिन्हें ये अल्लाह ताला ने बुजुर्गवारी अता की है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी अलैहिस्सलाम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के 12वें बेटे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें जानशीन के पीछे आकर इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे और लोगों को बताएंगे कि इमाम वो होता है जिसकी इक्तिदा नबी कर सके। इमाम वो होता है जिसे अल्लाह ताला अपनी तरफ से फ़ज़ाइल अता करता है। इमाम वो होता है जो तारीख़ों में रद्दो बदल करके इमाम नहीं होता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक में तसर्रुफ़ और दिखा के अपनी इमामत को साबित करता है। इमाम वो होता है जो किरदार से इमाम होता है। इमाम वो होता है जो मनसूस मिनल्लाह इमाम होता है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ज़िक्र चल रहा है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम वसी थे और इसके बारे में आपके हुजूर 3 अहादीस पेश हो चुकी हैं। मज़ीद हदीस यही इसी बात के बारे में कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक वसी थे। जनाब अल्लामा शेख मोहम्मद इमामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जो कि उन्होंने दुआ सबाह की शर्ह में लिखी है, कहते हैं कि जनाब रसूल खुदा और आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम और हज़रत से यानी रसूल खुदा और आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी या वसी थे। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद आइम्मा के अजदाद हों या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद हों, ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक सब के सब या नबी थे या वसी थे। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिदर जिन्हें कहा जाता है, वालिद कहा जाता है, तारुख जिन्हें कहा गया, अब के नाम से कुरान मजीद में याद किया गया है, कहने लगे कि ये आज़र जो थे, जिनका नाम आज़र था, ये आज़र जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा थे, वालिद नहीं थे। अब का एक माना लुगत में अगर आप देखें तो चचा भी निकलता है। और इनके इसी इतबार से जनाब अब्दुल मुत्तलिब और इनके अजदाद जो थे, एक जिहत से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक तमाम के तमाम औसिया थे। औसिया किनके थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसी थे। और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ये वसी थे। और इनके पास
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया औसिया अलैहिस्सलाम के खुतूत और किताबें और उनके मसहफ़ इनके पास अमानत में रखे हुए थे, और उन्होंने तमाम के तमाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तहवील दिया था। मरहूम मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को, ये जो हमने हदीस कल पढ़ी थी कि वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरतु मिन निकाहिन वला मखरुजु मिन सिफाहिन मिन लदुन आदम वक़द रुविया अन्न अब्दुल मुत्तलिब काना हुज्जतन व अबू तालिब काना वसीयुह। ये हदीस जो है जनाब मरहूम मजलिसी ने बिहारुल अनवार जिल्द 15 सफ़ा 117 पर भी नकल फरमाई है। और मरहूम सद्दूक ने भी अपने ज़माने के अंदर इमाम मासूम अलैहिस्सलाम और अपने इब्तदाई गैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मौजूद थे, ये जनाब शेख सद्दूक इस बात पर कत और यकीन पैदा किया है कि ये दलील कतई है कि क्या रिवायत की है उन्होंने कि दरवाक़े मुसल्लम है कि दरज़माने उनके ज़माने में ये मतलब मशहूर और वाज़ेह था कि इमाम मासूम कतियुस सदूर थे। ये मासूम अलैहिस्सलाम से यानी जनाब शेख सदूक जो थे ये कतियुस सदूर थे, इनसे पे यकीन किया जाता था जो भी मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। लिहाजा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम वसी थे और अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अंबिया के मसहफ़ और उनकी किताबें जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाद वदिया के तौर पर महफूज थीं, जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पेश की और उसी पेश करने के बाद उनका विसाल हो गया।
السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس قمرہ بنی ہاشم۔ مولا، گرفتار ہوں، ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ آپ تو ہماری انکہی بھی جانتے ہیں نا۔ آپ کو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قسم دیتا ہوں، ایک نگاہ محبت میری جانب بھی فرمائیے تاکہ ہماری مشکلات حل ہو جائیں۔ آپ کو آج کی رات کا واسطہ، مولا آپ کو آپ کے بابا امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، میری مدد کیجیے۔ مولا، اپنی مشکل آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، بس مولا میری مدد کو پہنچیے۔ ایک اور مومن کہتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، آج کی رات آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ دیتا ہوں، آج کی رات مریضوں کو شفا دے دیں مولا۔ میرے لیے بھی آج کی رات دعا کیجیے تاکہ میری حاجتیں پوری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے فرزند صالح عطا کرے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا، میں دور سے ہوں مگر میرا دل آپ کے قریب ہے، میں آپ کی زیارت کرتا ہوں دور سے۔ میرے مولا، میرے آقا، آپ کو آپ کی مادر زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، ایک نگاہ لطف و کرم کریں، آپ کی زیارت کا شوق رکھتا ہوں، مجھ گناہ گار کو زیارت سے محروم نہ کیجیے۔ آج کی رات کا واسطہ، آپ کو آپ کے بابا کی شکافتہ پیشانی کا واسطہ، مجھے زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا مولایا، آپ پر فدا ہو جاؤں مولا، آپ کو آپ کے شہیدوں کا پرسہ دیتا ہوں، آپ کے عزیزوں کی قسم دیتا ہوں، آپ خود جانتے ہیں آپ کی خاطر اور آپ کے بھائی ابو الفضل کی خاطر میرا دل کتنا تڑپتا ہے۔ آپ دونوں پر قربان ہو جاؤں مولا، آپ کو واسطہ دیتا ہوں، آپ کے بابا کا واسطہ، اس مسلح کا واسطہ جو خون میں لت پت ہو گیا مولا، مجھے اپنی زیارت نصیب فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، مولا آپ پر سلام ہو، آپ کی ماں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، میری سب سے بڑی دعا، مولا زمانہ دگرگون ہو گیا ہے، سب سے بڑی دعا قبول کیجیے۔ پہلے تو مولا امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور ہو جائے، ہر مریض کو شفا ہو جائے، ہر نا امید کی امید پوری ہو جائے، بے کسوں کی آس پوری ہو جائے۔ مولا میرا بھائی مجتبیٰ مجھے ملنے آ جائے۔ مولا عباس کی پناہ میں دیتا ہوں اپنے ماں باپ کو، میری بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، ہمسایوں، ان سب کو امام زمان علیہ السلام کی پناہ میں دیتا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام چار اردو کے تمام کارکنوں کی حاجتیں پوری فرمائیں۔ آپ کو آپ کی ماں کے پہلوئے شکستہ کا واسطہ، جب بھی گنبد امام حسین علیہ السلام جائیں دعا کریں، اللہ آپ کو خیر و اجر دے۔ جو میرے پیغام کی آواز سنے اس سے بھی التماس دعا ہے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ ابكي للحسين، ابكي للحسين.
الحسين فوز وكربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي قد مات عطشان. مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل من ناصر. لمصيبته كل شي بكى وظل حاير